Ano nintak na gabi yung nigsuon. Atong painumduman atong magalingon nga naituyo ang Dios sa dihang natawat ani kalibutan na igsuon. Amen. Wala nga samtang na kay gininhawa na ba gininhawa tanan? Amen. Ha? So atong kita ng Ginoo nga igsuon. Nahimong suko kalibutan uban sa dakong nga katuyuan ining sulong ko sa kalangitan mga bulan mo kapito imong gipahimutan mga pag-antos ng kinabuhi mga pag-antos ng kinabuhi imong gipastan alam ka na ako sa kahugawan sa kahugawan imong ginilungan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo kagamanan walay arang makatutong sa gumamo katusok ngayon masilulan ka ang tunay kinabuhi ang tunay gusto ang tunay ginawa sa nabil ko ni mayaon ka ang tunay aga sa kasing-kasing ko bayaon ka ug alagaran ko Ginoo ato ilo ng Diyos igsoon nga may sama kanimo Ginoong Diyos hallelujah walay sama kanimo kagamanan walay arang makatutong sa gumamo katusok ngayon masilungan ka ang tunay kinabuhi ang tunay gusto ang tunay gininawa sa namin ko rin mayaon ka ang tunay aga sa kasing-kasing ko bayaon ka ug alagaran ko ang tunay kinabuhi ang tunay gusto ang tunay gininawa sa nabil ko imayaon ka ang tunay aga sa kasing-kasing ko bayaon ka ug alagaran ko Ginoo bayaon ka ug alagaran ko Ginoo alang sa pagsugod akong gangyo sa tidili sa patampo Alay ko ng mga Lord, ang salamat kay Ginoon, pagkas sa pagdabiyon Ginoo. Salamat Lord, sa tigayunan sa Ginoo nga makapamati na sa pagdabiyon mga pulong karon Ginoo. Salamat Lord, nga tang manaha ikaw ang Diyos Ginoo, nagapanalito sa kasakasan mo, kinabuhi Ginoo, nagaproteksyon, naghatag mo yung paglawas Ginoo. Salamat kay Lord nga ikaw ang Diyos Ginoo. Isa pa man Lord nga ang mga butang ng kalibutan Ginoo, ang Ginoo, nga mo ang
gamiton Ginoo nga para mahimaya ka. Lord, kay salamat Lord nga sa among pagpamati karon Ginoo among ma-apply Ginoo sa among kasing-kasing ablihi ang mong matag-una kasing-kasing Ginoo nga among ma-apply Ginoo sa matag-isa Ginoo. Kay salamat Lord. Ikaw ang Diyos Ginoo nga among pag-asundahon ang among pagdatingan ka o kagabiyon Ginoo lalo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ngayong gabi sa makausa mga igsuon. Nasa imong katatagdi nga maayong gabi. Ya, sumpay ang tanas po. Mayong Pasko mga igsuon. Malipayong Pasko po. So karong buwan na mga igsuon murag daghan kay nangalipay. No? Malagang malipayon karong mga buwan na may igsuon apan naapod sa laing side apoy mga naguol. No, apan sa gyapon may igsuon kining bulana nagpainumdum ba nga dunay manluluwas nga tao para sa tuwa. Amen. So atong 2018 mga igsuon buwan sa Abril kung wa ko malimot igsuon no, nga dito mi sa Korea ng panahon na nya natoy kasanay igsuon gilibre mi og kaon bitaw nga nakasud gid ko og kana bitaw kan-anan nga for the first time igsoon mo to'y kinadakuan nga kan-anan nga kung nasudlan nga buffet unlimited ba nga dako pa sa simbahan nga kan-anan no. So dami gid kay sa igsoon unya pag tilaw na ko kay excited magay ko kay liman ka nga libre ko igsoon ya mahal gid itong kalanuna no. Moto nga pag tilaw na sa pagkaon dami gid siya miyo kung damian yung pagkauna oy. Anya pag ato na puno sa laing lamisa, nikuha na po yung pagkaon, yun po, mas lamig po ni. Mas lamig po ni. No, so, nga ko nag-share mix so, tungod kay 9 times itong kinabuhi iba nga, nagtuota nga, okay na ning altas kalibutan kay lami man ani pero kung imo bitong testingan kung usalig kas Ginoo di pa kay mas lami po. Mas nindot siya ba bisan tungod og dabi kay tay mga problema balatian nga atong masagubang pero atong may experience may igsoon sa kamayong Dios. Amen. So mo na nga usahay sa itong kinabuhi mag-alangan tagduol Ginoo tungod kay sa itong mga binuhatan sa niagi apan hinumduman natin igsuon nga kay ba mo ang Dios unsa itong binuhatan sa nangaging ingani kay ba ang Dios igsuon unsa itong binuhatan sa umaabot sa Isaiah chapter atong gibasa igsuon ba nga siya ang Dios na sayod sa wala pa gani nagganap sa wala pa gani na nahitabo igsuon siya ang Dios na ibaw na nini. So it means walay matagos Ginoo. So kay ba ka mo ni nindot Ginoo bisan tuod og kahibaw sa kabantay ka ng mga tawo nga intahay kini intay ako ning anak o kanang akong anak igsuon kabantay ka makasay mong anak bisan kahibaw ka nakasa siya unsa man to imong gibuhat bisan kahibaw ka kasi gibuhat pero mga tanak unsa man to imong gibuhat kasi nakasuoy pangutana na bisan kahibaw na siya kung sa tubag diba kahibaw ta igsuon bisan kahibaw ta kung sa kuan isumonang mahadlok ang bata pero kahibaw ka ang Dios igsuon dili ina na kahibaw siya kung sa itong gibuhat. Apan ang nindot igsuon, kibaw siyang mudawat kanato migsuon tungod kay dili ta perfect ug nagkinahanglan ta siya tabang mo ta pagpaila migsuon ba nga karong buwan na migsuon, buwan ron migsuon nga atong hinumduman nga nay Dios nga nagtabang sa tanang tao. Amen. Ini mo dapat gitabangan ra pagtas Ginoo. No, so mana nga ayon pag-una migsuon ba nga sa ato bitaw una-una ta nga makontento nating mga ayaw ipreso imong kagalingon igsuon. Amen. Tungod kay napay kayang buhaton ang Dios igsuon sa imong kinabuhi. Unsa may imong kinaiya, unsa may imong sanang nangagi nga mga kinabuhi pag kinabuhi igsuon, siya ang Dios igsuon andam magrestore ug andam magbag-o kanatong tanan. Kana igsuon kung willing ta magpabag-o sa Ginoo. Sakta na igsuon? Nagget sa to? Di ba? Ang kabaw igsuon wa siya choice. No, wa siya choice kay mansuhon man siya. And di ba kay igsuon mas precious pagka sa kabaw nga naman. Di mo kakabaw. Tanaw ko yung tapat na naman yung sungay. No? So, manang nindot igsuon sa kinabuhi, itagaan ta sa Dios ang pagpili. Amen? So, usahay sa itong kinabuhi no nga nagtuot nga nindot na pero kay ba kay igsuon
wala gisama kanindot kung ang Ginoo migsuon may maghatag na to bitaw direktas ng kinabuhi. Isang tuod og dili ta perfect nga makasunod sa Ginoo pero siya ang Dios igsuon maggiya og gimundang sa paggiya sa tuwa. Amen igsuon. So unsa may angay na tong buhaton may igsuon sa diha nga kana bitong usahay wa nakakaibaw kung sa imong buhaton o kung sa imong plano igsuon sa sunod pang mga adlaw. Sa tinud anay lang igo. Kay baka congratulations good kay nakasurvive ka karong adlaw. Kay baka nganong congratulations mo ko wa man ko ni-graduate. Kay baka igsuon dili lang kay baka daghan kay mga tao karong adlaw kay igsuon wa ka survive. Yung God kinaa ka nakasurvive ka. Amen. No, nagpapasalamat bagas Ginoo si Lord. Salamat Lord kay nahuman among tanong kanay igsuon alas 11. Nakaingon ko dito sa basak. Salamat Lord. Nahuman ra gyud. Sakit yung lawas. Di lalim igsuon no. So ato ta sa verse igsuon nga tong pagaton sa sa Salmo igsuon. Okay? Salmo kapitulo 34 bersikulo 8. Psalms 34 verse number 8. Kung igsuon, kung imo lang gyud og akong tugutan igsuon, naara gyud ato desisyon kung ato bang patistingon ang Dios igsuon sa atong kinabuhi. Nay kanta igsuon ba I am done building my own kingdom. No, humana kog tukod sa akong pagalingon nga gingarian Ginoong Dios. So, ako nang gisurrender ang tanan diya kanimo Ginoo. So, sa verse 8, ingon ang verse 8 igsuon, dungan tagbasa. Sulayi, kung makita ninyo ang kaayo sa Ginoo, bulahan ang tao nga modangop kaniya. Kung balikon igsuon no, dili mananap ang gitagaan sa Ginoo ani nga bersikulo kundi tao. Ingon ang Bible, bulahan ang tao. Kalimong tao. No, kung tao nimo katapad, bulahan na. Ngano mang bulahan may igsuon tungod kay ang tao igsuon may gitagaan og pulong sa Dios. Okay, so ningon ang Bible no nga sulayi. Kadiha igsuon nga nakatilaw kus pagkaon ni lamisaha. Nya kung lami. Pero pag testing nako didto sa pikas lamisa may igsuon gipang butang dito nga pagkaon bisan tuod og wala ko kaila to mga pagkaon na pero murag lami siyang tanaw ug lami siyang kanon nikuha ko ug natestingan og igsuon nga lami mas lami pa siya sa lamisa na diri. Okay sa to. So kuya pagkanindot igsuon mga ate ug kuya o kitang tanan nga na dinhi. Humanatag ilaw sa mga butang aning kalibutan. Natistingan nato ang mga kahilayan aning kalibutan na pero wa ta natagbaw. Natistingan nato may igsuon ang mga kalipay ug kahilayan aning kalibutan na igsuon pero wa gyapon ta natagbaw. Nagkalalain nga makalingawan may igsuon pero mubalik gyapon ang kaguol. Pero kay ba kung sinindot may igsuon pag imong tistingan ang naa sa Dios. Bisan tuod og moagi ta kaguol, moagi ta kalipay, kabugat ug mga problema may igsuon. Apan gitagaan tag seguridad kani mong seguridad. Gitagaan tag seguridad sa Dios may igsuon nga bisan tuod og maglakaw ta dinhi sa kangit-ngit sa kalibutan, apan nangindot igsuon dito tumoy igsuon sa kinabuhi dunay kahayag. Mananingon ang Bible may igsuon sa verse number 8 nga sulayi ug makita ninyo ang kaayos Ginoo. Unsaon man nimo igsuon, unsaon man nimo og nako, pagtisting ba nga unsa kanindot ti kung musalig kas Ginoo kung di nato sulayan. Subot pasabot naatay kinahanglan buhaton. Amen. Amen igsuon. So natay kinahanglanong buhaton igsuon. Ikaw ako natay buhatonon mga igsuon sa tong kinabuhi. Akong balikon ni testing ko sa pagkaon diri apan sa diha nga nilakaw ko igsuon og gitistingan ang pagkaon sa pikas bahin sa lamisa. Mas nindot siya. Sulayi gud igsuon. Ako sulay na ko igsoon nagkalaing mga butang kalayan ning kalibutan na pero sa diha natistingan ako ang mga butang nga iya sa Dios migsuon wa na ko nibalik sa mga butang iya sa kalibutan. Do naatas kalibutan migsuon pero wa na magkailangan nga dautan ang mga tanang butang sa kalibutan dili. Kundi mga butang migsuon nga gi-offer sa yawa migsuon sa mga kalibutan ng tao. Mo nek uyaw migsuon nga makapalihis kanato gikan sa mga butang nga iya sa Dios. Okay, so unsa man dinaas kalibutan migsuon? Kaya ang mga butang sa kalibutan migsuon, wala ginanyon nga, ano bitaw, gibawalan tana tungod kay bawal na, wala igsuon. Gihatag na sa Dios migsuon tungod kay gipangga pa sa Dios. Ina yung kitapad gipangga pa sa Dios. Tanaw na 1 John or unang Juan migsuon,
Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 15. Okay? Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 15. Nag-ingon ang Bible nagsuon 1 John chapter 2 verse 15. Nga ningon din ayaw ninyo higugma ang kalibutan. O bisag unsa nga iya sa kalibutan, kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Nganong gihatag ni John? Kuno kay kayo ang Dios nagsuon gigamit sa Dios igsuon si Juan. Aron nga sa pagpahinumdum nimo nako natong tanan nga nadinhi. Nga kung mudikit tas kalibutan migsuon, dili lang ang atong relasyon sa Dios ang mawa migsuon, lakip usab ang atong kalag ug ang atuang lawas igsuon. Amen. Iba pagkat unsa ka importante di mong lawas? Ha? Importante kay igsuon. Pag once magod nga mahigugma tas mga butas kalibutan, mao ni magdaot ka natong tanan igsoon. Wa ko magsultihan nga daotan ang tanang butas kalibutan uno. Kun dili mga butang migsuon nga gigamit sa yawa aning kalibutan na aros pagguba sa mga butang sa tao, pagguba igsuon sa kinabuhi sa tao ning kalibutan na. Amen. So kini nagpahinumdum ba nga dili ta angay nga mo dikit sa kalibutan, mo higugma sa kalibutan or kana bitang magpabiling kalibutan ng tao migsuon tungod kay kinsay nakaabot sa uso nga bayle sa una. Di ba kay uso kay bayle sa una? Di ba kalibutanon siya igsuon. Pagbuhat ka mutugtog na ganitong pinaka sweet music no. Nya ang mga laki kasagaran magkaw gud siya. Karon nga gwapo man tanawon ng mga laki sa una magkaw. Pero karon igsuon ba nganong muro na magtaw-taw. Ha? Di naman uso. Nga naman, aning kalibutan na migsuon, nagkalain-laing uso. Diba? Nagkalain-laing uso, migsuon. Kabantay ka? Usuha ka na baile ron, nabakiwan mo doon. Diba? Na magaling man doon, migsuon, pipila na lang. Ngayon naman, di na mo uso. So, but pasabot nga, kabantay ka, gamitong sa yawa, migsuon, kung unsay uso aning kalibutan na. Eh kamantay ka, pag once ka baile migsuon, musugot yun ang mga laki, bae migsuon, bahala ko ito, basta kayo makababaile. Say, wa na yung panihapon, kaya naman excited na kayong baile. Wa pa ganito mga dancer migsuon, wa na, nagatong na. No? Pagsunod sa baile migsuon, namugna na po ng disco. Diba? Hangtod ang pinakauso karon migsuon, Messenger, Facebook. No, mo man uso karon. Di ba igsoon? So, ang Facebook, ang Messenger may igsoon. Lakip pa, duwa ko mingon nga nang hinaw ko igsoon apil ko ani. Kaya kay ba kay igsoon kasagaran mga tao karon tungod sa Facebook o tungod sa social media may igsoon, halos wala na tulog, labaw pas baile. No. Di ba igsoon? Mas grabe siya. So, unsa ba itong mamantay na ni? Dili ta mo sabay sa kalibutan migsuon tungod kay ang mga usos kalibutan mulubad. Pag once nga mo kana may tong mudikit ka sa uso migsuon, mura kag masakitan kung di na po'y uso. Di ba igsoon? Diba ka nganong giingnan ta sa Dios ngayon gugma tungod kay dili gusto si Lord nga masakitan ka. Amen. Pinangga kas Ginoo igsuon. Pinangga kus Ginoo. So wa ta kay no unsa na po'y biyan aning Facebook? Unsa na po'y biyan maigsuon aning uso karon igsuon sa kalibutan. Pero man ni namduman at igsuon no. Ang mga butang ug uso aning kalibutan na lumalabay lamang. No man ang di gusto ang Dios igsuon masakitan ta. No, mabitaw nang daghan kay mga bisan og pipila na lang mga tigom igsuon. Lami gitong baili sa una. Kay tinuro-turo jud inunhanay ba? Di ba karon Messenger igsuon chat-chat na lang. Matingan na lang kang imong anak igsuon anay uyab. Di ba? Pero sa una may igsoon, kaya ba ka? Sa una, bisita yun, may bawas, gini ka na, kinsya man na. Di ba? Pero karon may igsoon, matinga na lang ka. Awa na. Nga naman, maoy, puso. Maoy, puso. No, mo na nga kung, iba pa igsoon, kita yung inanay nga, mo yung kasi mong anak, dapat mo hanin ang laki, mamisita. Kung ba igsoon, di man mo yung uso mo na nga, mura kang magsakitan o maglalis o mag-away nun mo tungod kay dili mo sabay ang bagong generation karon sa unsay uso sa una. Nakita tigson?
Mo na nga magkabingkil o magkabangi may igsoon, ang matag kasing-kasing may igsoon sa karaang henerasyon o ang bagong henerasyon tungod kay dili parehag tinubuan o dili maoy natubuan nga uso may igsoon. Mo na ningon ang Ginoo, ayaw higugma kung sige pauso ning kalibutan na, ayaw do not copy the pattern of this world. Romans 12:1 ug 2. Tungod kay dili gusto ang Dios may igsoon nga masakitan ta. Amen. So, pwede ka mo good of law may igsoon, pero pagbantay may igsoon nga dili ka mo gunit may igsoon kay kung mubiya na ganyan may igsoon, no, masakitan jud ka. So, why ra nang mugunit ka species may igsoon unya ang gaguyon anak kana bitong ang gaguyon na igsoon 10-wheeler ka truck? Nya imong pugnan? Kung sa'yo mabugto, mapasok una ang imong dili jud mabugto. Dili mabugto ang PC. Mabugto imong bukton. Mamuha unang masakitan. Kaya ba kay Igsoon? Masakitan ka una, maguba ka una, usa ka mubuhi may Igsoon. Kaya ba ka? Usa ni tao may Igsoon, masakitan una, usa mubuhi. Kung ano na Bible may Igsoon, no? Manang sa itong kinabuhi na, yung na Bible, dili tayo hugbaon ng kalibutan, tungod kay ang mga butang sa kalibutan may Igsoon, dili gikan sa Dios. Nganong gihatag di sa Dios may Igsoon? Dili aron nga, dili yung Igsoon, nga ana bawal ang Ginoo eh. Dili yung Igsoon, aron dili ka masakitan. Amen, Igsoon. Dili ka masakitan, Igsoon, emotionally, mentally, spiritually, labaw sa tanan, Igsoon, spiritually. Kanang physically. Amen? Sa sunod, Igsoon. Ari ta sa Bible, Igsoon, sa 2 Peter, Ikadong Pedro. Ikadong Pedro, Kapitulo 3, versikulo 7. Nagmukad naman yung bata, maniyapon na siguro din eh. Ikadawang Pedro, Igsoon, 3:7. Ingon ang Bible, Igsoon, no? Kung nana ka migsuon, kung wapa ka, apsalan ko, unya, kung nana ka igsuon, sa email lang, ningon number 7 ako basahon, apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta, nga atong nakita karon gitagana aron naglagon pinagi sa kalayo. Iandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan, hukman ug naglagon. So, may word anang igsuon nga kalibutan, tanan ng kalibutan. Tanan ng kalibutan. No, nay kasagaran mga tao may igsuon nga di sila gustong mamatay tungod kay dili sila gustong mubiya ning kalibutan na. Pero moto ka sa di may igsuon mubiya kita ning kalibutan na. Kung dili mangalita mubiya ning kalibutan na may igsuon hinumduman na to. Nga kining kalibutan na igsuon ko dunay ni kinutuban. Dunay kinutuban. So lingon ang verse 7 sa 2 Peter chapter 3 nga lanayon ni tunawon ang kalibutan migsoon sumana sa makita ang kanindot sa balay, ang mga kabtangan ng kalibutan na ug ang tanan nga nas kalibutan migsoon pagatunawon ni pinagis kalayo. So it means wala na mabilin. Lagi sa tigsoon. So napainumdum ni ba nga sa imong sa kuha migsoon ba nga kana bitaw migsoon ba nga ang atong kinabuhi aning kalibutan na daw anino man tani igsuon ba tinumduman nato ang kalibutan dunay kinutuban. Unsa man kanindot ang gi-offer sa kalibutan igsuon? Unsa man kanindot igsuon ang gihatas kalibutan nimo karon ug nako karon? Tinumduman nato igsuon nga naa ni kinutuban. No, so ang Dios igsuon sa kalibutan dili tangay may gugmas kalibutan dili gusto sa Dios igsuon nga masakitan ta. Ay dumdum ni igsuon nga dunay kinutuban ang kalibutan. So unsa may gi-offer sa Ginoo nato? Unsa may naa di Ginoo igsuon nga uwas kalibutan? Kay ba kay igsuon akong balikon kung natistingan nimo ang lamisa sa kalibutan, so ug testing ni igsuon ang lamisa sa Dios. Amen. So unsa may News Bible may igsuon sa Salmo 34:8, sulay makita ninyo ang kaayos Ginoo. Unsaon man nimo pagka kita sa kamaayos Ginoo may igsuon kun dili nimo testingan. Unsaon nimo pagkat-on may igsuon sa mga butang nga spirituhanon o dili na spirituhanon, unsaon man nimo igsuon pag makasurvive ka ning kalibutan na kung dili ka magpugis pag trabaho. Unsaon man nimo nga igsuon nga makaon ka kung dili ka mutisting og luto. Amen. Now man igsuon. Natoy taos isla ba? Nay taos isla igsuon sa kadugay niya nga nagpuyos isla tungod kay naanod man gud siya nya. Naguba ilang bangka. Kanalay na buhi, nabot sa isla. Unya kay naningkamot gud siya mabuhi kanang mo na nga dai mo labay nga eroplano magsingit-singit og tabang.
Nya og naapoy mo labay nga barko magsige sa kaway-kaway pero wa gyud sakit. Og tungod na migsuon, hasulan na siya, maglakaw mo na nga nangita na siya baba maagi mabuhi ang nangita na siya isda. Nangita siya mga awang o kana bitong sa hinangan ng mga kasagi kung sa inaas dagat migsuon nga pagkaon. Naaragay pero dako kay isla. Tidak dako ang isla nga mo na nga gikapoy na siya suroy-suroy migsuon kay gikapoy na siya pangitag tabang kay basin niya lasang kayo nanay kausa na nga naay baboy ihas sa Tagalog ison baboy ramo naay baboy ihas migsuon naabot sa dagat yang gigukod paggukod ni migsuon ni sugsug sa kalasangan ang maong baboy ihas pag sugsug sa kalasangan migsuon sunod po siya sa baboy ihas pag sunod migsuon sa pikas ding lasang kung malagbas yung lasang migsuon dunay dako kay resort dito. Wala man na akong resort ni nag-agwanta kung ako rin usa dito sa pikasahay. Yan naman. Tungod kay wa niya testingi may suon sa paglabang sa pikas lasang. No? Nay nindot nga tinuod ni kinabuhi may suon. Ang matuod ug nindot ni kinabuhi may suon. Dili na ma-offer sa kalibutan. Kanang mahimo kang dato. Pagtian ka na kumiksuon. Walay problema ang mga android ang madato. Pagka nindot kung madato ta. Itugot sa Ginoo, di ba? Di ba nindot? No, kuyaw kay idungog sa Ginoo bitaw ng Lord. Sana Lord magkuhan og kwarta sa amo rang bahay. Kung magkuhan mo ganit sa pikas bahay, Lord, kanang sinsilyo. Amukol pa sa ulo. No, umpo lagi, nagawa na. Nagawa lagi yun. Di ba kay Soon, maninunuman na to. Dili maka-offer ang kalibutan migsuon ug batuon ng kinabuhi. Naalamang na sa Dios. In matagamtaman nato ni or natagamtaman na siguro nimo ni kung imong itistingan ang kinamigsuon. Mas matagamtaman pag yun nato ni migsuon kung ato pag yung isanding kanunay sa Dios igsuon ang atong kinabuhi. No? So kini may pagpainumdom nimo dako no. Nga inumduman nato migsuon ba nga imo naman ning matagamtaman ning maong kinabuhi nga matuod migsuon pagwas nga imong testingan. Sulay ra gud ug makita nimo ini. Makita nimo ang kaayos Ginoo. Bulahan. No. Naay kanta bitong kasadya ning tagnaa. Dapit sa kahimayaan mauray amo nakita ang tagbalay nga masanagon. Bulahan o bulahan ang tagbalay nga giawitan. Dahil kita kantahan na bison. Wait sa halang doon. Yan, ang tagbalay kay. Yan kanta kay. Bulahan ng bulahan. Yan ang tagbalay kay. Yeah. So, dili na matuod yung bulahan. Nagit, di ba? Matuod pa na bulahan, dili. Sige, Roy. Pag iyong kasadya, namahong ka na siya. Namahong suga. Yun naman, di ganahan ng tagugbo. Dito, church, igsuon, tungod kay simbahan magod, muli kayo mga manay-gunay. Kami may mga may. Pagkanindot ko no tagol kag bulahan. Diba? Naay dito sa gate, igsuon, magpahipi, tagong sustifika, may nako, dali, ali. Ya, amo ba yung pasayawon, igsuon? Ay, pa kay pagkanindot, igsuon, magkatagong kag bulahan. Amen? Pero pagkanindot, igsuon, mo kung ato kung isandig atong tistingan nga sulayan na to kung sa kamayong Ginoo. Sulayan na to, tag-ampo ta. Tag di tataas og ampo, may suod. Putay na to, ang atong pag-ampo, may suod, tininuod, pero mubo. Yasa man ang taas, pero jugjok. Lord, salamat nga ang ampo, Ginoong Diyos. Taas na kayo ba, sa oras na, 2 oras na, wak kahilaptis mo ang bana, wak kahilaptis mo sa akin, nag-ampo, di ka. Yan, pag umani mo, pagbako di mo kampo, joke, rabi to, Lord. So, dili na na, igsuon. Ang Diyos igsuon, kung imong testingan, tayo mong testing. Kung atong testingan may igsuon, makita na to ang kaayos Ginoo. So, dili ingon igsuon nga, kung ampo kas Ginoo, tubag dito ang Diyos. No. Di ba sa pagpananom, nagtanaw mo gid karon igsuon, tigbasak mo no. Dili nimo matistingan ang kanindot sa ani igsuon sa pagkaon nga sa lamisa, kung wa ka nihako. No, dili mo pasabot nga nagampos Ginoo, madato ka no, naay pagpaningkamot. Amen igsuon. Naay pagpaningkamot nga
Diha na to matistingan ba nga imagine ko no nga wa man ang Dios ato ni tabang nako. Imagine connection kung wa nagpadala adlaw ang Dios. Wala nagpadala og uwan ang Dios Nixon, di ba? Imagine ha, di gud nimo matistingan unsa kamayo maigsuon kung ang imo bitong saligan si imong pagpumasa ka na uwan. Diha jud ka makaingon nga Lord, thank you. Imo gid tubag ko pagampo. Amen igsuon. Ninay mo tapat testing. Testing ang Dios igsuon. Amen. So makita na to ang kamayo sa Ginoo. Testingan na to kampo. Testingan na to og dawat ang Ginoo may igsuon. Testingan na to og kana bitaw pagpamalandong may igsuon unsa kamayo ang Dios. No, unsa man ato pagpamalandong pastor, kinahanglan ba ko magbitbit kanon ng Biblia? No. Yun ang Bible may igsuon tan-awa ang kabuhatas Ginoo. Dili makahimo ang tao ana igsuon. Amen. Kana makit-an ni sa mga mata. Inani tao man si kahimo ani igsuon. Ani, tao si kahimo ani. Pero pangutana may igsuon, disagikan ang kaalam igsuon sa paghimo niya ani. Iba sa Dios. Nung man nga kung imo pumalandong sa tao ra may kahimo na, pero kung imo tan-awon ang sinugdanan gyud anang naghimo na igsuon. Ang naghimo gyud tao may igsuon nga naghatag og kaalam igsuon, mao gyud ang Dios. Amen igsoon. So mo na nga pamalandungi ragon unsa kamayong Ginoo. Pamalandungi ang mga tanong giun sa pagpatubo na. Pamalandungi may igsuon ang mga langgam giun sa napakaon sa Ginoo giatimas Ginoo. Pamalandungi may igsuon kung unsa kamaayo ang Dios nga hangtod karon gipanalitan gibanan nato kaniya. No, so wow kay bag unsay problema, unsay imuhang yes sa gubang karong panahon na mison bisan turog Pasko pero nagyapon tay problema. Dati mga pagsuwes kinabuhi, panhindumi misuon, hinduman na to. Atong testingan. Testingan na to si Lord. Amen? Okay, kung dili mo tuman ang Ginoo mison siya mga saad, but pasabot igsuon, dili siya angayan, tawgon og Dios. So kay ba igsuon, lingon si David ba nga Lord, kit-anak ko kay ba mo, ingon siya, murag nani ba nga, kay ba mo, natiguang na nako, pero wa do kita nga, usa ka tawo, misalig si Ginoo na matay tungod sa gutom. Amen? Amen igsuon. Pero kuya, igsuon miyo nga gigutom man lagi ko. Ang alangan gigutwa ka gutmay igsuon nga wa mo kagalungan. Alangan og wala man gimigikaon. Alangan man igsuon nga wala mo ka nanarbaho. Wala mo ta naning kamot mo igsuon. So, dili mo pasabot igsuon ba nga sulay wala tay buhaton kuling. Atong sulayan may igsuon at the same time kung naay kinalang aksyon, kung kanang makaya na to, atong buhaton. Pero naay mga butang may igsuon nga dili na to makaya mo to mo ana. Kaya ba unsa nga mga butang may igsuon hindi na to kaya. Kaya ba unsa? Ingay mo tapat. Kanang pagbago og tao. Di gyud na kaya nimo. Nasabtan na to. So mo nang testingan na to igsuon. Testingan na to igsuon nga mosalig ka sa Dios. Kaya siyang Diyos may igsuon andam muhikap upandog o kasing-kasing sa tao. Amen igsuon. Usay dali ta makatan-aw sa sayop sa ubang tao. Tungod kay tao ra punta. Di ba sakto may igsuon? Di ba sakto ta? Nanamdom kong Rebek ba? So tungod kay dawat man namo igsuon nga malimtanon mo. Kadawat mo nga malimtanon mo sa hay. No, sige gyud ning painumduman padong kami Korea igsuon inyong passport ha ayo jud kalimti. Inyong passport ha ayo jud kalimti. No taga-adlaw gid igsuon si mana padong manatay anang ni eroplano barko igsuon. Kay sa Lapu-Lapu man mi manatay ito sa Cebu. So ayaw jud niyo kalimti kay ba kay igsuon pag abot na mo sa airport mo sakayay na may manigsuon bisag unsa kabugnaw ang airport sa Lapu-Lapu migsuon gipaningot si Rev ganoman siya nag-ingon migsuon nga ayaw kalimti ang passport siya pero siyang nag-ingon migsuon nakalimtan niya yung passport. Kumpiyansar dito. Unsa may yung pasabot nga nung ingon ka migsuon tungod kay dawata ang kahuyang sa imong isig katao. Nagyan sa migsuon pwedeng katawaan mo siya pero naluoy mo niya nga naman nabiyaan na mo. Nagyan sa migsuon. Sumana nga magtan-awanay ta igsuon. Kung na may kasipyatan ng imong isig ka tao. Inamdami. No? Nga gitistingan ra kas Ginoo. Amen. Gitistingan ra ka kung unsa man gyud mo judge bagid kasi imong isig ka tao. Amen igsoon. Kana bitaw mo kang Lord tagay kog mapailubong nga kasing-kasing. Kasi na kampo ana. Ha?
Nya dito igsoon nagpabadlong imong bana, imong asawa, imong anak. Ang imong pakampo, Lord, dagay kong mapailobong kasi gitistingan. Wala na gitisting may igsoon aron gisungog ka kun dili. Mootoy paagi may igsoon aron mahimo kang mapailobon. Kung saan man nimo mapailobon, may ko mapailobon may igsoon kung dili ka tudluan. Di ba sa una kani mga bata may igsoon siguro kini mga bata. Oh, bisan ako mismo. Di ko ganahan magunit og lapis, magatubag og papel. Kay kusiron man kong mama o di si mama to maestra na mo sa igsoon. Uso pa man to sa una kusibugan. Kusibugan uso pa to. Kusi ani igsoon kini ukir kag dunggan. Kini pag ani bitaw tumoy ni buhok. Nakaabot pa jud na grade 1 pa igsoon. So mahadlok ko, di ko ganahan magkubot og ballpen. Pero sa daya may igsoon nga kana bitaw walay undang pagtudlo, bisag yung kasapaan mo hirap na ita. Pero kung di ka undang tudlo may igsoon, makibaw naman ka. The same igsoon. Na mga butang atong ipangay may igsoon sa diha nga tudluan ta usay ang gitudlo sa Dios bisan di ta ganahan. Di ta ganahan. Di ba igsoon? Na apa ba ta? Tuluay kung mapailobong kasing-kasing, gitagaan kag bata nga dahil ko. Lord, dagahay kong kasing-kasing inong Diyos nga mangyatagon. Mo nang dagang manay ko sinjo. Kumahatag ko ka. Pagtudlo man na. Amen. Nagit sa tikson. So mo na nga, sa paagi may ikson, nga matistingan na ito ni, ato usap ikson, nga musabay ta sa Diyos. No? Nagitudlo ang ginom ikson, nga ginangan po na ito ang konfirmasyon na ito. Then sa atong kinabuhi ng ikson, wa ko kay baw, no? Kung unsay desire sa mong kasing-kasing. Siguro, sa mga bata din December 19, yun yung Christmas party, dahil? Kasi Christmas party is puro. Ha? 23. Sa uno? Mga Christmas party, Mingson, siguro excited na kang mugising sa mga regalo. Di ba? Excited na kang mugising, Mingson, kung sa kay regalo na ko. Na yung uban magsuon, mag-uol. Napo yung uban malipay. Pero kasagaran dyan, malipay. Ang kuya may igsoon ba nga, kanami taong, kasi nakasaway hindi nga, ang regalo na may igsoon, baso niya, pag tuyok may igsoon, ikaw na po yung nakadawat, si mo kuguling regalo. Hindi nakasaway hindi. Ha? Uy, salamat na ako! Diba? So kaya ba may igsoon, pagwas ka makadawat kag regalo, malipay ka, excited ka, muapli may igsoon tungod kay ginatag na sa someone nga, kana bitaw di po na mataw igsoon og nahigugma nimo kay na nahigugma gid nimo igsoon bisag way exchanging gift muhatag jud nimo regalo. Nagit sinyo? Tay. Nahigugma jud ang asawa nako, ano ko badong ha. Bisag di na ko birthday nako regalo. Bisag di na ko dili pa Pasko may muhatag sa nang regalo. Bisag dili ko may tagay ko exchanging gift tapi bisag way exchanging gift igsoon muhatag sa nang regalo may igsoon. Tungod kay nahigugma siya nako. Nasabtan na tiksoan? Nagets ni mo? No, kung excited mo, malipay mo, mugisip sa regalo may igsoon, pagkanindot, kung inyong maablihan may igsoon ang regalo nga gihatag sa Dios. Kung naablihan na nimo igsoon ang regalo nga gihatag sa unsa may regalo pasod nga modawat ko kay ba kay igsoon, dugay na ning gihatag Ginoo bisan pa sa panahon may igsoon wa pa ta mataw, gihatag lang ni sa Dios. Wa pa man siguro tawo ni nagkidad ani 2000 lang edad, wala pa no? Wala pa. So kung pasabot, wala pa natawag yun o nag-edad aning 2000. Kinadaghanan na siguro siya madawat 100,000 no? Kaya ba kaigsoon? Bisan sa panahon nga pa na matao, doon na na regalo nga gihatag sa Dios kanato 2000 na katoy nga minabay. Amen? So, muna nga, kini nga Pasko may igsoon. Mo gini ang panahon may igsoon ba nga kana bitaw ato bitong i-enjoy atong sabton igsuon ang grabeng regalo nga gihatag sa Dios kanato. Amen. So unsaon man nimo ni pag abli may igsuon kini mo regalo. Nay usa ka before ka moabri igsuon aning mo regalo ha. Abrihi usa ang ato. Abrihan usa nato ang ato mga kasing-kasing. Amen. Aron ma-enjoy ni may igsuon kini nga regalo nga hinatag sa Dios. O siguro nakadawat na kaani.
O siguro wa pa kadawat ani igsoon. Abrihi usa ang kasing-kasing. Usa man pastor maghukas ta karon dili. Spiritually speaking ni igsoon, atong pasudlon ang atong kasing-kasing. Atong pasudlon sa atong kasing-kasing ang Ginoo. Yan ang Bible may igsoon sa panahon nga makadungog kamo sa iyang mga pulong ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing. Hindi na kasuwa ini nga namina pagwali may igsoon pero di ka ganahan maminaw. Mo ni timaylan may igsoon ba nga ang atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo may igsoon nagbase ra sa atong mood. Nagisi mo? Dahil usay ba nga napugos bitaw tag paminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay Domingo, tungod kay Bible study pero kung sa mga gitimelan pastor nga humok ang kasing-kasing og dawat o aplo ang kasing-kasing pastor. Bisan to digsoon sa kakapoy, bisan to digsoon sa kalabad si imong ulo, bisan to digsoon sa imong mga problema ang gisagubang. Pero imo gyapong tagamtam bitaw ang pulong sa Ginoo. Imo gyapong gipaminaw og maayong pulong sa Dios ingon nga giya sa imo. Mao na timaylan igsuon nga abri mo kasing-kasing ug anda maminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon ang pinadayag ato igsoon, pinadayag kapitulo 3. Versikulo 20 igsoon. Pinadayag kapitulo 3. Katapusan ng libros Biblia igsoon 20. Ipadayag kapitulo 3 bersikulo 20 nagsulti ang pulong sa Dios. Nagtindog ako sa putahan ug naluktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug muabli sa putahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanato. So, ningon ang Bible may igsoon ba nga si Lord dugay na din naluktok nato igsoon sa atong matag kasing-kasing. Amen. Pero usahay may igsoon nalingaw patas lamisas kalibutan. Ano ba ani kalibutan? Pero pag wa gid iundang igsoon kay ba di yun muundang may igsoon ug tuktok ang Ginoo sa kasing-kasing. Hangtod igsoon di kanya mada aning kalibutan aning lugar may igsoon nga iya sa Dios. Amen. Mo nang sa imong song kinabuhi. Ayaw pa kuno na ba nga mo kapangutan na kang ano nabuhi pa man kuno kalibutan. Walay aksidente diri sa kalibutan igsoon. Nataw taning kalibutan nga dunay tuyo ang Dios nimong nako. Amen. Amen ba igsoon. Tumo na nga sa unsang pagi man pastor nga ma-enjoy na kong kinabuhi. Una yung buhaton na tayo igsoon. Mo ni dawatan kamaturan igsoon nga wala gid tay mahimo kung wala ang Dios. Mao gid tinuod. Pwede man ta makabuhat bisag unsa ning kalibutan ng igsoon pero nabi part sa itong kinabuhi. Yang bisag unsa na lang itong buhaton aning kalingawas kalibutan nga di punta di bitaw ma-satisfy itong kasing-kasing mismo tungod kay naibuho niya itong kasing-kasing nga bugtong Dios na gid ang makapuno. Ikaduha may igsoon. Sulay. Usaw man ito pag sulay may igsoon. Sulay may igsoon. Sa matag butang sa itong kinabuhi nga di na bitaw nimo kaya, mga partes kinabuhi may igsoon nga di na nimo makaya ba. Unsa may pasabot pastor? Di ba pag himo sa lingkuranon may igsoon makaya man ato na. Makaya na to di. Kaya oy. Ningo-ningo man na Andrea. Kaya na to ni. Kaya ni tao igsoon. Pero ang paghimog kahoy di na to na kaya. Ang pagpatubo sa kahoy hindi na to kaya. Sumuha na nga atong itugyan nato sa Dios ang mga butang nga di na to kaya. Kini mga bata, kaya pa man nato ni makontrol kay bata naman karon. Pero moabot sa panahon ng igsoon nga managko ni mga bata di na nato sila kayang kontrolon. Lagi sa igsoon. Lagi sa to. So, mo na nga atong itugyan sa Dios, Lord, di na mo makontrol ang kinabuhi na mo na nga ipakontrol na sa Dios nga naman. Siya tag-iyas tanan. Amen. Amen igsoon. So, sulay isalig sa Dios tanan. Mo na yung paagi ba nga sulayan na akong Ginoo nga kung tistingan ang Dios nga unsa mo gibuhat sa Ginoo igsoon. Pero pag una igsoon nga mura siya og kana bitaw magic igsoon nga Lord, mo ni buhata Lord. Lord, mo ni buhata Lord. Dili inana si Lord. Amen igsoon. So, yun ang Bible, Salmo 148 may igsoon, 148 yun ang Bible nga siyang Dios may igsoon andam muhatag kung kinasing-kasing ang imong pagpangayo. Amen. Katuloy igsoon sa paagi may igsoon nga ma-enjoy nimong kinabuhi. Sa paagi igsoon nga ang imong kinabuhi may igsoon, nagyud kang natoy purpose. Una jud nimong buhaton may igsoon aron ma-enjoy nimo ang regalo may igsoon, abrihi una ang imong kasing-kasing. Humuka una imong kasing-kasing igsoon. Unsa may garbo may igsoon, unsa may sala may igsoon. Ingkang di man siguro dawatos Ginoo pastor kay grabe na mong kadawtan. Kay ba kay igsoon?
mo ni nindot. Walay dili po paki migson. Murag inani ba nga pagkapulungan migson ba nga ang Dios kay baw sa atong past. Muto ba mo nga kitang tanon migson nagkalalain tag mga kaniadto. Nindot apoy maot. Pero kasagaran dod maot. Mga minalita nga gahapon. Kay ba lay son kay baw si Lord ana. Bisan pa og dili masulti ni Nanay Adang ang iyang kagahapon nga way lami migson nga to siya igsoon kay si Lord. Pero nindot ni Lord dawat aniya. Nahinamdam mo igsoon sa anak na nawa. Di ba ang anak na may nawa may igsoon? Nakaunaw ng anak ba nga wa jud ko'y nahot aning ano man pagwas nga mobiyan sa Dios may igsoon. Pilmiro na jud nindot. Inaram ko tapad din pilmiro na nindot. Pilmiro na jud nindot may igsoon. Pero sa kadagang nindot kag giobras kalibutan migson mahurot ko na. Ano man ang uso mukupas. Ang kwarta mahurot. Ang tao igsoon mausab. Nasabtan igsoon. Pero sa diha bitaw nakagidlay ng anak. Bisan tuod og nagkagisi-gisi na baho ng baboy. Kaya namuhay naman siya baboy igsoon. Diba kay igsoon? Nakitaan siya sa iyang amahan. Kay bawo ang amahan nga giwalda siyang kwarta. Kay bawo ang amahan maigsoon gibaligya niyang kaptangan. Kay bawo ang amahan maigsoon nga kada bitaw giusik-usikan niyang kinabuhi pero gidawat niya pun sa Dios. Gidawat niya pun sa siyang amahan maigsoon. Amen. So mo na nga sa tong kinabuhi. Unsa may imuhang kaniadto maigsoon. Diba ka kung magpaubos ang gid tubangan sa imong amahan sa langit. Siyang Dios maigsoon ang damo dawat ato. Amen. So basin iyo kang dili ni para nako kunisay pastor. Lumdumi maigsoon. Ang atong kinabuhi adunay season. Ito mamuaran. Nay season ang atong kinabuhi. Siguro di na basin in advance ni or basin sa imong igsuon, basin sa imong pamilya, basin sa imong higala igsuon nga mura kag nagtan-on yung mura mo kag anak kanawa. Di ba? So kini mensahe igsuon para gini naton tanan. Amen. So siguro sira na imong kasing-kasing igsuon. Ako ang yangyo, ablihin mo kasing-kasing igsuon. Nga naman kung di mo dawaton ang kamaturan igsuon nga wala kitay mahimo kung walang Dios. Kayo ka nga kaya ni magsuon sultian ka nako kana gidison upas na na. Amen igsuon. Naong bata. So ano yung conclusion igsuon no? Kung excited kang mabig regalo igsuon, namduman na to. Gusto ang Dios igsuon nga matagamtaman nimo. Matagamtaman ako igsuon. Unsa ang pinakanindot nga regalo nga gihatag sa Dios. Dahil mga tao migsuon nga naluwa sila pero wala lang na-enjoy migsuon ang kaluwasan ng gatag. Nga naman. Or pwede po ning matagamtam na o masinatin migsuon nga wala ka mag-enjoy sa mong pagkakasuhanon. No? Wala ka mag-enjoy migsuon nga murag Pasko naman. Mao man sila Pasko naman. Mao po labay mo na Pasko. So kay ba kay igsuon mo ni nindot. Mo ni good news to igsuon. Siya ang Diyos migsuon ang pinumdum ba nga Hebrews 13:8 wala gid siya mausab. Ini mo katapad din nga wa mausab ang Ginoo. Ang yang gugma nimo dako maigsuon nga uros-uros gihapon. Ang yang gugma igsuon nga gihatag nata niyan kaniadto migsuon sa nagidawat as Ginoo. Or bisan pa man sa imong kinabuhi migsuon. Samar gyapon gugma migsuon nga iya bitong gitugyan yung kinabuhi dito sa krus. Mga nang atong buhaton karon may suot kay ba mabusan nindot. Dili lang yung at mag-celebrata, mag-andam tagdaghang pagkaon. Di ba ka pagkanindot may suot? Kanay pagkaon. Di ba? Nindot anay pagkaon no? Pero mas nindot yung igsuon kung yung masamtan kung unsa ni nga season. Amen? May Pasko na tanan. Amen. Ang hinungdan sa Pasko may suot si Kristo. Amen? Dili ang manay-gunay. Amen, igsoon. Mana nga ayaw in taon ninyo balusik, no? Nga mingon ang tikanta bulahan. Bulahan ang tagbalay nga giawitan niya. Mubawas po mo. Kamu may bulahan. Mo day kwarta, may Pasko. No? Diba kay igsoon? Ninduta ko nung naiwanas inyo mukanta bitaw. Amen, igsoon. Ang nindot pag yun na, imo pag yung upiran, mikrofon.
Nga, so, inatay igsuon nga, atong matagamtanan ang kaayos Ginoo migsuon. Dili lang karon tuiga kay hinapos naman ang buwan na ito, no? Dili, atong testingan migsuon. Sa umabot man nga tuig, atong testingan ang Dios igsuon. Walay pagkahubas ang iyang pagkamaayo sa mga tawo sa liga. Amen. Amen. So, maagi man tag lain-lain mga pagsulay. Lahi ang pagsulay nga gigan sa imong katapat, lahi ang akoa. Pero sa dihang mosalig sa Ginoo migsuon ang atong jordes kinabuhi. Hinumduman nato igsuon ang Ginoo migsuon sa matag lakas tong kinabuhi migsuon. Ang Dios naglig-on kanunay kanato. Sa tanaw nato igsuon murag naut-uta pero kana nga sitwasyon na diay naglig-on na nato. Amen. Amen igsuon. Ang imong inon nga Lord sulayan kanako, ikaw pud igsuon sulayan ka sa Dios. Amen. So, mayong gabi na itong tanan. Atong ibiyong atong mga mata, atong inupo, atong mga ulo migsuon, akong ganyo sa Krista sa pag-ampo, alang sa pagpapalang sa pulos ko. Salamat kaayo Ginoo sa inyong kaayo imo sa inyong kasinati imo sa salamat kayo sa inyong mga pulong Ginoo. Ito Lord nakatungtanan na among nadungog Lord God padayon sa ito Ginoo nga napisok sa mga kasing-kasing Lord. Tabangi kami Ginoo sa tanang sitwasyon sa among mga kinabuhi ing kami misalig na kanimo Ginoo. Lord God, di mga usahay na sabtan ang mga pangitabo Lord. Among sulayan Ginoo nga among makita ang inyong kaayo. Amen. Sa dihang kami mudangot kanimo sumala sa inyong mga pulong. Ikaw ang Diyos na dili mapakyas sa iyong Ginoo. Salamat Lord na sa matapusan mo niya karon Lord. Ikaw nasayod sa among kaatubang Ginoo ang mga sitwasyon sa kinabuhi. I pray Lord na inyong mga pulong magligod na kanamo Ginoo Dios. Salamat Lord God ikaw magsangkap kanamo sa tanan namong kinahanglan pagsalig o pagtuo Ginoo ang kami Lord God padayon diya sa unahan Lord. I pray usab Ginoo Dios ug nagpasalamat kami Lord sa kinabuhi nila at Linda Tibo ka itong family Ginoo sa iyong bana Lord God ug sa iyong mga anak ug mga apo Lord. Thank you O God ikaw magapanalangin sa matag usa Ginoo. Salamat na ang mga membro ng pamilya nga tuaman sa layo Ginoo niya sa duo Lord. Salamat na ang inyong pagpanalipod kanimo mag-uban sa matag usa Ginoo. And Lord we thank you Lord God ang inyong pamilyahan Ginoo makita o niya nila ang kaayo nimo sa ilang mga kinabuhi sa dihang ila pagsulayan Ginoo sa salitan sa tanan Lord God. Kanamong tanan Ginoo Dios, salamat Lord nga sa matag adlaw sa mga kinabuhi samtang kami magininhawa Ginoo kami magpasalamat Ginoo mapadayon na mga witness Lord ang inyong kaayo ang inyong kaluoy sa mga kinabuhi Lord God. We thank you Lord for the greatest gift Lord God ng inyong gihatag kanamo Ginoo. Sa Lord yung kagabion Ginoo Dios, salamat sa mga pulong amo kang gitugyan o gisaligan sa tanan diha lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat kayo, te, kuya. Salamat kayo. Mayong gabi na ito tanan migsuon. Ang ato ang sunod nga pagatunan migsuon sa balay nila ate Marcre. Si Marcre, ate Marcre. Salamat sa gabi. Ayong gabi. So, salamat kay Igsuon sa inyong pagkanhi. Para kakalingkod na ni Pastor, kakalingkod na. Maglingkod man ko kuya. Oo, tapos. O sa galit ito yung angga, di mo bigyan mo kuya? Kasding man. Kasding. Uy, hapit mo Bang, kardo. bang, Sa kardeng, kardo na. Madala pa, matisya, tangan, mga nagway. at isa na, yung Bala kong galot, sasakay, atis tangan. Oh, kardo. Bitaw, bitaw. Naon po, mauring yata, di ginuo na to, re. Duwato na to. Ate, alis sa input, alis. Duwato na.